Selamat siang. Hari ini saya mau buat kue talam waluh. Talam waluh namanya kan. Di sini kan waluh. Ya. Ini bahan-bahannya waluh 500 gram. Gula pasir 500 gram. Garam. Ini warna. Minyak untuk olesin ini. Dan ini santan. Dan ini tepung beras. Great, go away. Tapioka. Ya. Ya. Sekarang pertama-tama saya panaskan ini dulu. Airnya 3000 ml. Yeah, 3 liters of water. Dia sudah makan? Udah, itu masih di Kenapa bawah. nangis-nangis aja dia? Biasa manja dia. We're talking about one of the cats who's hanging on my feet crying. Sekarang saya blender ini waluh. Kalau ini biar bisa suka bumbu-bumbu. Ini waluh 500 gram. Yang sedikit-sedikit juga enggak apa. Kan semua ntar baru halus baru semua ini. Okay, it's 500 grams of pumpkin. Sekarang tepung beras. Taruh di tempat. Okay, we're gonna put the rice flour in the bowl. Ini untuk yang putih, rasa asin. Apa? So she's making these little cakes with two layers, two colors. One is going to be white, and one is going to be orange from the pumpkin. So this is all somewhat tepung beras. Tepung beras sama tepung maizena. Ya kan? Apa namanya? Tapioca? Tapioca. Mana tapioca? Ini dicampur satu-satu setengah-setengah kan? Oh, okay. So it's a mix of tapioca and rice flour. Garam. Okay, add salt. Karena ini asin. Ini manis. Okay, so one's going to be sweet, one's going to be salty. Jadi satu ini gula. Okay, putting Nya dulu. sugar in there. If you're diabetic, you're not going to want to eat that. Supaya cepat-cepat mati. Bukan masalah gula. Waktunya mati. Waktunya enggak ya enggak belum waktu. 700. Okay, 700 milliliters of water into this. Ini berapa? Ini Ya berapa beras? berasnya kan sama 250 gram, itunya 250, jadi kan 500 gram. Ya, Nah, sekarang masing-masing 500 gram. ya masih Okay, so each bowl has 500 setengah grams. seberapa jadinya. Yes, each 250 of tapioca and 250 of rice flour. Ya. Dan ini santan. And this is the coconut milk. Ini karena asin kan nanti beda rasanya aja. Lain beda rasanya. Enak rasanya nih. Karena asin sama manis. Okay, so she's mixing the sweetness of the coconut milk with the saltiness that she put in with that salt. So she said that gives it a interesting taste. Sekarang ini Yeah. tidak pakai garam karena manis kan. Yes. So she said again, there's no salt in that one, so that it's sweet. Berapa air? Sama ini 500. Itu 700. Karena ini kan ini nanti pakai ini kan. Oh. Karena waluh kan ada air. Oh, Nah, all right. taruh di sini. So she put 200 milliliters of water in this one here that she's stirring now, because that's going to get the pumpkin
whatever that is, that mixture of pumpkin stuff that she blended. Dan kalau ini seperti kental, kurang air, tambah sedikit aja. Yeah, if there's not enough water, if it's too thick, put more water in it. Saya rasa sedikit dulu. Yeah. Nanti kalau kurang gula, ditambah bisa. Oh, so she's seeing if it's got enough sugar in it or not. Jadinya pas sudah masak, ini manis, ini asin, jadinya sama rasa. Yeah, so she said when it's done, it's gonna have salty and sweet taste. Sekarang mau saya taruh di sini, di cetakan. Kalau suka kuning, biar kuning sekali, Yeah. ditambah ini apa namanya warnanya. Oh, if you want it to be more orange, you can put. Kalau kurang suka, I'm guessing I can't see because I don't have my glasses on. I'm guessing this is food coloring. Yes. ya. Ini diolesin supaya cetakannya ini Yeah. dikasih minyak kelapa. Oh, so she's coating that with coconut oil. Supaya nggak lengket kalau sudah selesai. Yeah, so it doesn't stick when it's finished. Sekarang taruh di sini cetakan. Okay, so wait. Okay, so you can see this is she put that kind of plate there. I don't know what you call this stuff. And so the little molds are on the top there, and she's coating all of them with the coconut oil. Sekarang apa lagi? Biar penuh ini. Kasih apa yang putih. Kasih yang putih sekarang. Masukin yang putih dulu, baru Oh, dia ini. she's gonna put the white in first. So this is the mixture of tapioca flour and rice flour. Biar nggak panas. Ya, di sini Pak. Keluar. Jadi setengah putih, setengah kuning. Yeah, so half is white and half is gonna be yellow. Tunggu 25 menit atau 20 menit. Okay, have to let that cook for 20 to 25 minutes. Okay, so Sue said 20 to 25 minutes, but because it's only half full, it took 10 minutes. Sekarang baru ini. Now she's putting in the orange on the top, the yellow on the top. Sekitar 15 menit Pak masak dah. Ini bagus nih pancinya. Sekarang udah masak. Kalau mau pastikan masak pakai ini. Kalau sudah rasa tidak ada, masak. Okay, so she's testing it with the toothpick, and it's done. Saya dinginin, baru Dia melihat kamera. Nih. Ya, mau pakai ini untuk apa? apa? Untuk thumbnail. Daripada semua sama, ini lebih bagus pakai ini aja, lain kali. Yang mana warnanya? Nah, untuk apa yang kecil lihat di YouTube, namanya thumbnail. Ya. Karena Anda selalu begini pegang itu supaya lain. Oh gitu.
Sekarang mau lanjut kan sudah ini masak selanjutnya. Okay, so these are done. Tadi ya. Sekarang kuenya sudah selesai. Yeah. Sekarang ditaruh di sini, dibuka dari ini. Okay, so she's putting the cakes are ready and cool. She's gonna take them out of the molds. Kan cantik ya. Nih. Nah, sekarang sudah selesai buat kue talam. Tunggu minggu depan buat masakan lain. Dan sekarang selesai sudah. Tolong di like. Sampai jumpa minggu depan. Dari foto, Pak.